boroni again chung action na nai hinoi chung प्रतिश्रुति na za khani bangoi chung step busenka khana tei bu kaham ke press meet ni bisiti sanai ke ba barbar kaisa kok sani musugo chung je or jaga kubul jaru no maspa phiogya je jotoi officer koto ungthung jotoi tolani store ni ormin thung chung maspa no phiogya omo poriskar ang oro sanani musugo chini jara aspirant candidate tongnai rok ni rok patient na bi ready tongbi chung joto sombhob daiti domasak chini recruitment process no mono chung examination khaini ni bagoi chung bahai ke teibo transparent to manai many question paper set khaini ni bagoi chung boro jaga sebani institution no rohnai omo hairo busung discussion khaileka chini kwangma institution chung bahai no je question paper set khaioi chung no examination ni no tuiro khaini ja omo hairo kwangma institution tong chung aro rowani bagoi bo discussion khaika chung final khainai bo jaga rohnai omo chung tabo salaima to salaika hapono boro jaga rohnai chung omo sawi mayakho chung di sonnanai di sonma mani yagulo no jate next o kuno omo hai allegation phayana pe ingka omono no barbar sani musugo chini adc proshashan chung transparency tei merit basis so chung nawani bagoi प्रतिश्रुति rojak tongo hani bang joto aspirant candidate do kuno doubt ta tongdi je public rok allegation khai tongmani em ni cm ni mdc ni tipra mothani kwang man neta rok do kubulei ora sakri manai phu kerungjak phu oma hairo hi kebo tawanso dihaichi jotoi boro neta angthung jotoi boro officer angthung oni family ni busaje busla bahaje je phangthung boro phano oro ni merit kuri ke sakri mangla komo poriskar ko আর আরো নি বিসি মেরিট খাইকে অবশ্যই চাকরি মানা মকে পরিষ্কার হানি বাংই যারা এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেট তংনাই রনো আং বারবার রিকোয়েস্ট খাই মুসু নির রেডি তংদি বসকানি বাংই পেশনলি নাইচিংবি মো রিক্রুটমেন্ট চিনি এডিসি নি বাংই বেলাই খিনাং হাইছি চিনি এডিসি প্রশাসন চলিবানি বাংই অমহাই অফিসার লেভেল जों नानानि बेलाई খিনাং जों बनो बायरेआवबो जों ट्रेनिं होनाय रिक्रुटमेन्ट नि परे जाते सिनि स्टेट नि अफिसार अफायनो तेबो क्वालिफाइड अफिसार उंगै फाइथों सिनि एडिसि अमो सोंनाय सर बाक्सा कैंडिडेट अब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप रको कक्सिल चमहरै दं टिटि एडिसि खापांना थांनाय खुम्पै स्कुल नि जे टीचर रिक्रुटमेंट खाजों माने ताय इंजिनियरिंग नि जे रिक्रुटमेंट नि आ बेपारे आ जागा तो एक्शन नाजाकलि आंगा ताबुक अ जागा मानजाक माने यागलो बम हाके एक्शन नाजाकनाय बेलाई सिंमों कहा थाने प्रोडो एलिगेशन का जों साइमाखा फियाबा चिनि थाने कुनो एविडेंस करै आं ताबाव सानानि मुसु मीडिया नि थ्रु तो जत हास्टेनि लोकरो सानानि मुसु निरं थाने जदि एविडेंस दंखा हिके जोंनो रफाइदि पर्सनली बा जेकुनु मोड चि जोंनो इनफरमेशन दि सोबा अम हाइके ताने का जों पानिशमेंट नाना दारा आरो इनवॉल्व नाय ताबाव बसकांगो बो बा ताबाव जे इनवॉल्व नाय बनो बसं मासपा फियाव या अमतो परिष्कार जों केबोनो फियाव या हाइसे सर पाइथाक नि सुंमु आमो बो कैंडिडेट दंनि खुक्ति जेक खानामानि बरो साव कैंडिडेट दंनि सुंमु उनखा क्वेश्चन पेपर बो लिक उनखा आंसर शीट बो लिक उनखा आ जागानि बिसिङो जे क्वेश्चन दंमानि अब ताइसा क्वेश्चन पेपर सेटिंग प्रो आ जागानि क्वेश्चन ताइसा तो दंखिना अमतो निरक जतुनु साइमानो लुकुरक जतुनु साइमानो क्वेश्चन पेपर लिक उनखा क्वेश्चन आंसर के लिक उनखा तार माने तो बोनो चेंज खाइनायनि बागैनो जों तो अमनो कैंसिल खायो बोनो रनाय के जों दिनै परीक्षा नाय मा खामो जों बोनो रया ताल खाइनाय हानि बागैनो कैंसिल हो ताबो कैंडिडेट डकमु जोंजाक माने के टोटली 100% नो चेंज जों आ बाहायनाय टोटली 100% चेंज नाय ओ सिलेबास नि बिसिङो न तंनाय जे सिलेबास रोजाक तंगो आरन बिसिनो क्वेश्चन चेंज नाय हयतो कायसा कुछु तो मिलै मानो ते खरकसा क्वेश्चन खाइखा हिंगे बो तो आलादा कारण ओ सिलेबास नि बिसिं हिंगे तो मिलै जागबो फायनाय मिलियाबो फायनाय तो माके क्वेश्चन जे सेट खाइमानि बो टोटली अरनि मते नियां नाय हाइसि हानि बाङैनो जों ओ एग्जामिनेशन प्रोसेस न बातिल खायो हामबाय